Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vous présenterai deux nouveaux thèmes qui sont ailleurs et grammaire, l'accord du participe passé. Welke met u temat? Ailleurs, just tjetër kund ose gjetk. Dhe grammaire, që është akordi i pjesësorës së shkruar të foljes. Do t'i shohim më parë. Les résultats de l'acquisition. Résultats de Internet. Comprendre un texte à l'écrit, discuter sur les voyages et les vacances, faire l'accord avec l'auxiliaire être et avoir. Mots-clés, kället voyage, udhtim, ailleurs, gjetk apo tjetër kund, akord du participe passé, pra akordi i pjesësorës së shkruar të foljeve, bëhet fjalë për kohët e përbëra. Si on était en classe, nous allions faire le schéma voyage. Alors, je vous ai préparé quelque chose, ju kam përgatitur diçka për sa i përket udhëtimeve, me që tema sot ka të bëjë me udhëtimet. Voyager au pays étranger, të jetosh jashtë shtetit, në një vend të huaj, en ville, në qytet, à la capitale, kryeqytet, campagne, montagne, mer. To i dini që janë fshat, mal dhe det. Voyager, bon ou mauvais souvenir, pra të marrësh kujtime të mira apo të këqija me vete. Découvrir une culture, des coutumes différentes. Të zbulojmë një kulturë të re apo zakone të ndryshme. Mund të shkosh seul ou accompagné, pra mund të shkojmë ose vetëm ose shoqëruar. Et l'objectif, il y a de différents objectifs. C'est le travail, c'est le divertissement. Pra mund të shkojmë për punë, mund të shkojmë për argëtim. Alors, vous allez ouvrir les livres à la page 119. Donc, vous allez la structure découvrir. Je vais lire le texte et à côté, je vous ai écrit les mots qui sont nouveaux pour vous. Quand on vous parle de voyage, à quoi pensez-vous? Pour moi, le voyage, c'est vraiment important. En partant, je cherche à découvrir d'autres cultures, d'autres façons de vivre, de manger. Je crois qu'on apprend beaucoup de ces voyages. À mieux comprendre les autres, par exemple. En tout cas, moi, les choses les plus importantes que j'ai apprises dans ma vie, je les ai apprises en voyageant. Je trouve que le plus intéressant dans le voyage, c'est avant le départ. L'image merveilleuse, un peu comme dans un rêve, du pays où vous allez. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de fantastique. Quand je pense au voyage, je pense d'abord au plaisir, le plaisir de savoir que les autres travaillent pendant ce temps-là. Oui, d'accord, je sais, c'est pas très sympa. Mais bon, vous êtes là, au soleil, sur la plage, à l'autre bout du monde, et vos collègues, eux, sont au bureau à Paris, et là-bas, c'est l'hiver. C'est génial, non? Eh bien, moi, il y a quelques années, j'avais des problèmes avec mes parents. Alors, je suis partie de chez eux et j'ai décidé de faire le tour du monde. Et en faisant ce tour du monde, j'ai découvert la liberté. Ça, c'est vraiment bien. Mais mes problèmes, je les ai emmenés avec moi. Alors, c'est la lecture de la leçon. À côté, vous avez les mots nouveaux qui sont une façon de vivre, apprendre, le débat, l'arrivée, le plaisir, faire le tour du monde, emmener avec. Alors, comme pour de grammaire, nous avons l'accord du participe passé. Ici, vous avez un tableau en ce qui concerne le passé composé. Pra, kemi të bëjmë foljet e përbëra dhe këtu kemi foljen e kryer të thjesht. E dini shumë mirë që formohet nga folja kam ose jam në kohën e tashme plus pjesoren e shkruar të foljes. Si formoheshin pjesoret e shkruara, i kemi thënë dhe në klas. Pra, për foljet e grupit parë, thjesht do ishni en, i kemi bërë, dhe do vendosni theksin tek eja. Do hiqni rën dhe do vendosni theksin tek eja. Për foljet e grupit dytë, zakonisht me i rë, do hiqni rën, dhe për foljet e grupit tretë keni disa shembuj këtu, për shembull,
Être, était, avoir, eu. Kujdes, folja être dhe avoir janë gjithmonë të paregulta. Kemi aller, naître, që është e paregullt, partir, sortir, pouvoir, që bëhet pu, tenir, tenu, vouloir, voulu, voir, vu, venir, venu. Prendre, pris, mettre, mis. Peindre, peint, faire, fait, dire, dit. Do të ndaloj pak tek akordi. Çfarë është akordi? Kemi thënë që folja akordohet në gjeni dhe në numër dhe përkatësisht merr një e për gjenin femërore dhe një s për numrin shumës. Nëse folja në kohën e përbërë është e zgjedhuar me foljen être, që është folja jam, atëherë do ta bëni akordin me kryefjalën. Il est venu. Keni 4 shembuj këtu. Il est venu, ils sont venus. Shikoni pra ku ndryshon kryefjala nga il në numër njës, në il në numër shumës, i shtojmë një s pjesore së shkuar. Elle est venue. Ajo erdhi. Pra venu merr një e, dhe nëse elle është në numër shumës, do t'i shtojmë edhe një s. Elles sont venues. Pra, c'est l'accord avec le verbe être. L'accord avec l'auxiliaire avoir. Pra, me foljen në kohën e përbërë, për sa i përket foljeve që janë që zgjedhohen me foljen avoir, atëherë kemi një différence. L'accord ne se fait pas avec le sujet, mais s'il y a un COD avant ou devant le verbe. Pra, ndryshe nga kryefjala, ku e boshim gjithmonë akordin dhe akordi bëj me kryefjalë, pra me foljen jam, tu me foljen kam, akordin të bëni vetëm nëse para foljes do të keni një kundrinor të drejtë, complément d'objet direct. La robe que tu as achetée est très chère. Pra acheter merr një e, sepse këtu kemi licën k që përfaqëson çfarë? Kundrinorin e drejtë, antécédent COD. Pra, tu as acheté quoi? Çfarë bleve ti? Fustanin. Kështu që fustanin në frëngjisht e kemi me la. Kemi gjeni femërore, acheter ka marrë një e. Kujdes, les clés que tu as perdues, je les ai vues sur le bureau. Pra, çelësat që ti i humbe, i pashe në zyrë. Kujdes, je les ai vues. I pashe e keni të shprehur me ny. Ajo les ka të bëjë me i pashe k ato i. Edhe fjala çelës ka pakundërshtim me shqipe, sepse fjala çelës në frëngjisht jemi une clé ou la clé, pra është gjenis femërore. Alors, je vous donnerai le devoir à la maison, après avoir étudié un peu dans le livre, le texte et aussi la grammaire. Activité 4, page 87. Alors, vous savez où me trouver si vous avez des questions sur Internet. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Bon travail à tous. À la prochaine. Për takohemi javës tjetër. Ju përshëndes të gjithëve.